मान्छे बस्ने ठाउँ पसलको एरिया तपाईको हस्पिटल एरिया कलेज के स्कुल जोनहरु खोल्न नमस्कार, म सोलिडारिटी अर्गनाइजेसन अफ नेपाल अफसो नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा इन्टरेक्सन कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने यहाँहरू सबैमा आयोजक सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु र कति पनि ढिलाइ नगरिकन कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। The honor to invite Her Excellency Mrs. Imana Mustafa, Ambassador of the Republic of Egypt to Nepal. Guest of honor, Her Excellency Imana Mustafa, Ambassador of the Arab Republic of Egypt to Nepal. Guest of honor, Chairperson Bhavan Bhatta, NRNA, Ghar Avasya Nepali Sangh. Guest speaker, keynote speaker, Professor Darwish Khoury, the Havre University, Paris, France. Vice Chairpersons, friends of the organizations, esteemed invitees and dignitaries, friends of media. First of all, on behalf of AFSO Nepal, I would like to welcome all our invitees to this interaction program. As we are aware that in 2019, we are running at the 64th year of the Bandung Conference, which was held in the city of Bandung in 1955. Bandung Conference marked a watershed in forging the Afro-Asian solidarity, as it was the first of its kind of bringing the leaders of emerging Afro-Asian countries together and chartered a course of action for their future. We must pay our glowing tributes to the founding fathers of NAM. They are Jawaharlal Nehru of India,
Chawinlai of China, Sukarno of Indonesia, Gamal Abdel Nasir of Egypt, Kwame Nkrumah of Ghana, and Tito of Yugoslavia. Bandung gave birth to the Afro-Asian People's Solidarity Organization and Non-Aligned Movement NAM. Nepal is a founding member of the NAM, has strongly attended all the NAM summits at the highest level. NAM still has a big role to play in building old peace programs, economic cooperation, and international relations. It should take the initiatives not only to safeguard the sovereignty and independence of nations from the new threats of unilateralism, but also the growing threat of international terrorism. Multilateral diplomacy ma दोस्रो पाइला र यो यसले के इम्पोर्टेन्ट छ कि नेपालले वेस्टर्न ब्लकतिर लाग्ने कि सोभियत युनियनको नेतृत्वको सोशलिस्ट ब्लकतिर लाग्ने भन्दाखेरि दुईटै ब्लकलाई नो मिलिटरी एलायन्सलाई रिजेक्ट गरेर आफूलाई थर्ड वर्ल्डसँग आइडेन्टिफाई गरेर दिनुभयो हुनाले यो विशेष इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले हाम्रो अहिले पनि हामीले मिलिटरी एलायन्सेसबाट अलग रहने बाङ्डुङ सम्मेलनको परम्परालाई अपनाउनु पर्छ र अहिलेसम्म हामीले नेपाल भनेको दुई ढुङ्गाबीचको तरुण दुईटै देशलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेका छौँ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने वडान भन्ने हुन्छ 3 खुट्टाको पकाउने। अब वडानवाला फर्नुपर्छ चाहियो दुई ढुङ्गाबीचको होइन, त्यो भनेको इन्डिया चाइना र युएसए वेस्ट थर्ड खुट्टा। किन भन्दाखेरि यो दुईटा कन्ट्री मात्र संसार होइन, अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको फेजमा यसरी 3 खुट्टे फर्नुपर्छ चाहियो, नत्र ब्यालेन्स काउन्टर ब्यालेन्स हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिले झन् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर एक्टिभ रोल खेल्या बेला दुईटा नेबरसँग त गुड रिलेसन राख्ने, तर संसार भएर दुईटा नेबर मात्र अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको बेला हुँदैन। यी दुईटाले लिपुलेख जस्तो ज्यादती गर्यो भने अरू ठुला कन्ट्रीले इन्ट्रेस्ट राखिदियो भने नेपालमा त्यो वेलकमै हो। जान्नु पर्यो, बढी देशलाई बोलाउनु सक्नु पर्यो, इन्भल्भ गर्नु पर्यो कि नेपाल आइसोलेसनमा बस्दैन भनेर। यसैले इन्डोनेसियाको स्पिरिटलाई क्यारी अन गरिकन सम्बन्धलाई विस्तृतीकरण गरेर वर्ल्डमा हाम्रा सबै मित्र छन्, हाम्रो शत्रु कोही छैन। हामी यो विभिन्न पावरमा सबैसँग खेल्छौँ भनेर जान आवश्यक छ। म वेलकम स्पिचमै लामो बोल्दिनँ, गेस्टहरूलाई विशेष समय दिन चाहन्छु। म यो सङ्गठनको तर्फबाट most welcome the Bandung speech. Written by 20 academicians from America, Asia, Latin America and USA. Now I invite Professor Khuduri for his presentation. I would like to greet you all warmly. It's long time research on the series of Bandung conferences. I work on the archives of several countries in France, in Indonesia, in the Netherlands, etc. So I will not take long time because we don't have much time. So I will present very shortly what is Bandung Conference through a film. And then after the film, I will give a conclusion. You will know later, after the film.
outside the two blocks of superpowers, and what is called the third, the birthday of the third world countries, and Asia and Africa present in the conference are Chu Enlai from China, Nehru from India, Sukarno from Indonesia, and some others, Nasser from Egypt, and some others that I cannot mention here. Indonesia, Japan, Laos, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand, Democratic Republic of Vietnam, State of Vietnam, because at the time Vietnam there were two. And that's what I want to say before the film. And after that, after the film, I will continue with my presentation. So allow me now to present. August 1945. The Allied forces dropped the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, which ended World War II. This enormous war killed millions of people, destroyed cities and living areas. The scourge of war has ended, and a new hope for peace and prosperity for all nations of the world has emerged. However, the hope disappeared into the atmosphere of superpower conflict between the capitalist and the communist world. The Cold War between the Western and Eastern blocs led to rigorous conflicts in several world zones. The hope of freedom and of equal rights for all countries have diminished because colonialism still continued, especially in Asia and Africa. Under these disheartening circumstances, the idea of conducting an Asian-African conference began to emerge. The Asian and African countries must be united to end the conflict and war which destroys the social order of society and the dignity of mankind. The arms race must be stopped, and colonialism must disappear. All nations should live in freedom, equality, and side by side in harmony. The preparation meeting for the Asian-African Conference was held informally in Colombo by 5 sponsoring countries, and then continued with an initial meeting in Bogor. And the plans for which countries would be invited as participants. The Asian-African Conference was opened officially by President Sukarno on April 18, 1955. This is the first peace. Our freedom will not give any benefits. The recovery and the establishment in our countries will be meaningless. President Sukarno conveyed that the principle of unity and diversity must become the uniting power.
without the full knowledge that Asia and Africa needed our attention. I think that would be the most tremendous impact on international diplomacy. During the closing session, the Secretary General of the Asian African Conference, Ruslan Abdul Ghani, conveyed the results of the conference, national self-determination, problems of the colonized countries, other problems, the declaration to advance peace and international cooperation that was formulated in the 10 principles of Bandung, also accelerated the growth of solidarity among Asian and African nations to help each other in struggling to create a world free from suppression, exploitation, and colonialism in all forms. The conference stay as a beacon guiding the future progress of Asia and Africa. Emmanuel Wallerstein, who said that the Asia has risen in world economy is a proposition that is widely recognized. The second, Kishore Mahbubani. Emmanuel Wallerstein was a professor at Yale University. Kishore Mahbubani, professor at National Singapore University, said that the rise of the West transformed the world. The rise of Asia will bring about an equally significant transformation. Dominant world will go to preserve their will go peacefully or through a process of turmoil. That's the situation. Now, you see M2 2020. The third is India. The fourth is Japan. The fifth is Russia. The sixth, Germany. 7, Brazil. 8, UK. 9th, France. And then Mexico. And Indonesia, Russia, Germany, Brazil, Mexico, UK. And prediction in 2050 will be China, India, USA, Indonesia, Brazil, Russia, Mexico, Japan, Germany, UK. You see two colors, yellow one and green one. Borrow the term formulated by Sukarno in 19 have a global rebalancing. The other one, global restructuring. What is the difference? It's a demand to restructure the world, not only balancing the economic power, but also restructuring the world order. Who controls the world order? We just started the European conquest of the world. Genocide of indigenous peoples in America and Australia, slavery, colonialism, 2 world wars, Holocaust. This is the manifestation of what I call Western Galaxy. While Bandung constellation is what? Is 5 centuries of struggle for liberation from colonialism and imperialism, which is manifested in Bandung Conference 1955, followed by Cairo, Belgrade Conference, Non-Aligned Movement, Havana Conference, Tricontinental Movement, and then we see the birth of Union Africa, ASEAN, SAARC, G77, UNASUR, CELAC, World Social Forum, BRICS, etc. Racial discrimination and peopling, or replacing the indigenous people by the Western people. But the essential spirit, what is called Bandung spirit, which is based on 5 core values. First, peaceful coexistence of diversity of political and economical system, liberation from any kind of domination,
equality between, at the time, between races and nations, but now between gender as well. 5 core values of Bandung spirit. So Bandung spirit is not military power, but it's moral force. And what is important of moral force? It is very, very important. For example, Vietnam War. The Vietnam War, the United States was defeated not because of military power, but because of moral forces, of public opinion in all over the world. So moral force is very important. The founding fathers of Bandung Conference have said during 1955 Bandung Conference that our force is moral force, not military force, not economic force, but moral force. Very quick, what is the prospect of Bandung Conference? In 2015, one of the point of the declaration, this is from declaration of commemoration of 60 years of Bandung Conference. Number 25, we also recognize that each country faces specific challenge to achieve sustainable development, landlocked developing countries and small islands developing states, as well as the specific challenges faced by the middle income countries and the countries in situation of conflict or emerging from conflict. So I put into yellow the color landlocked countries, because this is landlocked countries, small countries, etc. So Nepal, it would be good if Nepal can organize a conference based on, for example, how the landlocked countries of Asia and Africa work together in order to develop. You have here in Asia, you have Nepal, but you have also Laos, you have Bhutan, you have Mongolia, you have other landlocked countries, and in Cambodia. No, Cambodia has small sea. But in Africa, you have many as well. You have Burkina Faso, you have Rwanda, you have Swaziland, you have many African countries. They have a difficulty to develop because of this situation of landlocked, because they become dependent on the surrounding countries, on logistics, on transport, on trade, etc. Landlocked countries of Asia and Africa. How can we work together to develop? Thank you very much. Ambassador of Arab Republic of Egypt, Guest of Honor, Chairman Bhavan Bhatta, Guest Speaker Professor Darwish Chaudhary, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, मलाई नेपालीमा बोल्ने अनुमति दिनुहोला। आज बान्डुङ कन्फरेन्स भएको यो 64औं वर्षगाँठ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वर्षगाँठ हो। बाह्य सम्बन्ध सुसञ्चालनको इतिहासमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कन्फरेन्स हो। हामी झन्डै 500 वर्षसम्म उपनिवेशवादको जुवामुनि पिसियो, सारा संसार पिसियो, खास गरी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका पिसियो र त्यसबाट उपनिवेशवादका विरुद्धको विश्वव्यापी सङ्घर्ष अगाडि बढ्न थालेपछि बिस्तारै एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा स्वतन्त्रताको सङ्ग्रामहरू सुरु भए। स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट नयाँ राष्ट्रिय राज्यहरू निर्माण हुन थाले, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको उदय भयो। ती स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल, यद्यपि नेपालले कहिले पनि उपनिवेशवादको जुवा खेप्नु परेन। नेपाल सधैँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, तर अरू चीन, भारत, इजिप्ट, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूका नेताहरू भेला भएर बान्डुङमा जुन कन्फरेन्स गर्नुभयो, त्यो कन्फरेन्सले 10 वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्यो। ती सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्वतन्त्रता पूर्व र नयाँ ढङ्गले सुसञ्चालन गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारहरू थिए, मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू थिए। त्यस पछाडि हामीले 64 वर्ष पार गरेका छौँ। दुईटा ब्लकहरू रहेको संसार,
विखण्डित भइसकेको छ र उपनिवेशवाद अहिले धेरै नै कमजोर भइसकेको छ, साम्राज्यवाद पनि धेरै कमजोर भइसकेको छ। तर पनि अहिले संसारका राष्ट्रहरू बीचका सम्बन्धहरू क्रमशः नयाँ ढङ्गले विकसित भइरहेका छन्। संसारको फेस बदलिँदै गइरहेको छ। खास गरिकन एसिया जो उपनिवेशवादको युगमा छरपष्ट र टुक्रा टुक्रा पारिएको थियो, एकातिर फार इस्ट एसिया, अर्कोतिर दक्षिण पूर्वी एसिया, अर्कोतिर दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया, मध्य एसिया, यो अनेकन ढङ्गले विभिन्न उपनिवेशवादी शक्तिहरूको जुवामनी पिसिएको थियो। आज सिङ्गो एसिया मुक्त भएको छ। पोलिटिकल पार्टीहरू एक आपसमा ग्यादर हुने, भेला हुने र एसिया व्यापी सम्मेलनहरू गर्ने र नयाँ एसिया निर्माण गर्नुको लागि, एउटा आधुनिक एसिया निर्माण गर्नुको लागि, एउटा शक्तिशाली एसिया निर्माण गर्नुको लागि एसियन युनियन निर्माण गर्ने, एसियन इकोनोमिक कम्युनिटी निर्माण गर्ने, एसियन करेन्सी निर्माण गर्ने र एसियाले सिङ्गो विश्वको विकासमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले भूमिका खेल्ने यो दिशातर्फ निर्देशित गर्नुको लागि एसियाका पोलिटिकल पार्टीहरूको कन्फरेन्स हुँदैछ, जसलाई आइक्याप भनिन्छ। त्यो आइक्यापको म स्ट्यान्डिङ कमिटीको मेम्बर पनि हुँ र म भर्खरै मात्र पनि श्रीलङ्कामा हामीले एउटा कन्फरेन्स गरेका थियौँ। त्यो कन्फरेन्सबाट म एक हप्ता अगाडि मात्रै पनि नेपाल फर्किएको छु र अहिले एसिया व्यापी रूपमा विकसित भइरहेको यो आइक्यापले पनि एसियालाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ एकताबद्ध बनाउनुको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। र एसिया वास्तवमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले राइज गरेको छ। एसियाको राइजले सिङ्गो विश्वमा 500 वर्षदेखि जुन प्रकारको वर्ल्ड अर्डर दुनियाँमा विकसित भएर आयो, त्यो वर्ल्ड अर्डरलाई परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने र नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना गर्नुको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रोफेसर खुदुरीले अहिले जुन प्रकारको प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, कसरी संसार विकसित भइरहेको छ, हिजो उपनिवेशवादको युगबाट हामी कसरी सङ्क्रमण गरेर आयौँ, कसरी बान्डुङ कन्फरेन्स भयो, बान्डुङ कन्फरेन्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा कुन ढङ्गले परिवर्तनहरू हुँदै आए, विश्वको अर्थतन्त्रमा कसरी परिवर्तन आइरहेको छ, विश्वमा नयाँ नयाँ शक्तिहरू कसरी उदय भइरहेका छन् र एकपछि अर्को शक्तिहरूको एउटा चाहिँ अवस्थितिमा पनि उनीहरूको आफ्नो परिस्थितिमा पनि कसरी परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ र विशेष गरेर एसियामा चाइनाको राइजले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ र विश्व व्यवस्था अब आउने 2020 सालमा कस्तो हुन्छ, 2030 सालमा कस्तो हुन्छ, 2050 मा कस्तो हुन्छ, यसको सिनारियो पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। म उहाँलाई विशेष गरेर I would like to extend my deepest thanks to Professor Khuduri for his very wide presentation, very excellent presentation in this important gathering today. I would like to thank again. Thank you very much. आधारहरू बनेका छन्। स्वयं संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यी सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेको छ र विश्व सम्बन्धहरू त्यो ढङ्गले विकसित हुँदैछन्। आगामी दिन खास गरिकन विज्ञानको विकासले, प्रविधिको विकासले, अर्थतन्त्रको विकासले, व्यवस्थापन विधिको विकासले र विभिन्न ढङ्गले साइन्स टेक्नोलोजीमा आइरहेका विकासहरूले गर्दा संसारको संरचना बदलिँदैछ, राष्ट्रहरूका सम्बन्धका आधारहरू पनि बदलिँदैछन्। आउने 50 वर्षमा मलाई लाग्छ बान्डुङ कन्फरेन्सको 100 वर्ष पुग्दासम्ममा संसारको फेस अर्कै हुनेछ। उपनिवेशवादलाई समाप्त गर्ने, साम्राज्यवादलाई समाप्त गर्ने, प्रभुत्ववादलाई समाप्त गर्ने र एउटा देशले अर्को देशमाथि थिचोमिचो गर्ने, इन्टरफेरेन्स गर्ने खालका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अन्त्य गरेर सबै राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुनेछन्, सबै जनताहरू मुक्त हुनेछन् र सिङ्गो विश्व एउटा नयाँ विश्वमा रूपान्तरित हुनेछ। यो रूपान्तरित गर्ने दिशातर्फ हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले बान्डुङ कन्फरेन्सका जुन सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्तहरू महान छन्। तिनीहरू क्रमशः सिङ्गो विश्व सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकसित हुँदैछन्। त्यसैले बान्डुङ कन्फरेन्स एउटा ऐतिहासिक कन्फरेन्स हो। राष्ट्रहरूका बिचका सम्बन्धहरूलाई सुसञ्चालन गर्ने, सम्बन्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तको विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण थलो हो र त्यो थलोलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा अहिले हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। म आज यो ठाउँमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित छु, तर यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने
हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले थियो र हामी आज दिनभरि पनि मिटिङमा छौँ। अघि नै भनियो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र सबै खालको चाहिँ यो शक्तिहरूले साना राष्ट्रहरूप्रति गर्ने हरेक खालको व्यवहारहरू र चाहिँ अघि त्यहाँ चित्रमा फोटोमा पनि देखियो कि बमबाड जस्ता कुराहरू जसले ठुलो मानव समरहरू भएको थियो। यसरी यस्ता समरकारी गतिविधिहरूको निम्ति प्रयोग हुने संसारबाट सबै खालका हात हतियार, खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, गोला बारुद र योसँग सम्बन्धित कुनै पनि तत्त्वहरू उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्नुहुन्न र विश्व शान्ति कायम गर्नुपर्छ र सबैले सहअस्तित्व बोधका साथ एकले अर्को राष्ट्रप्रति सम्मान जाहेर गर्दै सबै नागरिकहरूले बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्छ र विकासको प्रतिफलको साथ सबै नागरिकहरूले लिन पाउने स्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ पहल हुनुपर्छ भनेर आजभन्दा 64 वर्ष अगाडिदेखि बान्डुङ कन्फरेन्सले जुन चाहिँ एउटा लक्ष्य र उद्देश्य राखेको थियो त्यो करिब प्राप्त हुँदैछ र आउँदा दिनहरूमा अघि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 2050 वर्षसम्ममा हामी त्यसै कुराहरू प्राप्त गरेको एउटा सही नागरिकको रूपमा चाहिँ हामी सबै स्थापित हुन्, संसारका सबै मानिसहरू एउटा नागरिकको हैसियतले बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र हाम्रो नियन्त्रणलाई स्वीकार गर्न सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने मान्यजनहरू, युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र मिडियाका साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो हल उपलब्ध गराउने हाम्रो माननीय रामवीर मानन्दले कुराहरू नदोहोऱ्याइकन के भन्न चाहन्छु भने प्राइम मिनिस्टर पार्टी एकीकरणको इम्पोर्टेन्ट बैठक भएकोले आउन सक्नु भएन, तर यहाँ ग्यादरिङ र सहयोग त्यहाँ उहाँको सेक्रेटारिएटले सहयोग दिनुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। Is concerned, very important, very historical. We have seen in Bandung conference, Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and Prime Minister of China, People's Republic of China, Chao and Lai was together there around Sukarno and Indonesian president. So that is the beginning of affiliation, solidarity. Let the remaining years be 21st century as a century of Asia, Africa and Latin America again. So let India, China and Nepal meet together, work together. It should be no more landlocked country, but land-linked country. We have rightly pointed that conference. And Nepal and China is going to sign the protocol of transit and transport. So no more blockade. That is the end of history of land blockades. Now we are in land-linked country. We have now alternative linkage. So really, we would like to contribute for unity. So within 10 years, let Indian and Chinese rail comes to Kathmandu, we will serve as a transit country for the cause of China and South Asia, to bring them closer. And so Indonesian spirit, in practice, it is the year to implement. Our Prime Minister, our government is committed to promote this spirit into practice. Once again, many thanks those who help us to conduct this gathering interaction, and particularly Khudri's presentation is very excellent. Many thanks to him. Okay.
Okay, thank you.